नमस्कार कथामृत कार्यक्रम को मु डॉक्टर विबुध रंजन आपण मानक स्वागत करुच्चे। आज मु जो कथा कहया चाहूँगी ता सहित आमे समस्ते अल्पे बहुत परिचित एवं ये कथामृत कार्यक्रम को देखुथिबा अनेक दर्शक मते व्यक्तिगत भाव में फोन करी कहउचंती आपण जो विषय कहया को जाउचंती सामान्य सूचना ता प्रथमे देदेले आमको टे भल लगंता। आज मु कहया को चाहूँगी जे ए संसार हैला एक चित्रित नंदीघोष रथ बुझी पड़छन तो ए संसारटा हैला एक चित्रित नंदीघोष रथ। नंदीघोष रथ रथ यात्रा बेले जेतले दांडरे घर घर नादरे जाऊ थाए समस्ते देखिचंती आम पुरीर तीनोटी जाक रथ यात्रा रथ एभली सुंदर भाबरे सजा ही थाए। तार चक ठारू आरंभ करी अख जाए दंडार ठारू आरंभ करी जगन्नाथ जोठी बसंती ता पछ जाए सबुआड़े सुंदर नानादी रंगरे चित्रित होई थाए। ता छड़ा नेली नाली हलदिया नाली कला नाली ये जो कोनारे जो रथटा को सजा ही थाए अति सुंदर दिशु थाए एवं पृथ्वी रे एभली रथयात्रा माने सज्जित रथयात्रा क्वचित देखा को मिली थाए। आपण माने समस्ते अल्पे बहुते जो माने सीधा सड़क श्रीक्षेत्र को आसीचंती से माने रथयात्रा देखिथिबे एवं मु जो कहूची चित्रित रथयात्रा रथ ताकू देखिथिबे। जो माने भी पुरी आसी नांती से माने टीवी रे भी देखिथिबे। पुरीर रथयात्रा श्रीक्षेत्र रे नाही नथिबा गहली रंग बेरंगर साजसजा बड़दाण्ड ठारू गुंडीचा घर जाए रास्तार दुई पार्श्वरे विभिन्न बजारर विपणी मेला होता है। 9 दिनर एक सुंदर मेला कोठी माकड़ नाच करुच्ची कोठी भालू नाच करुच्ची कोठी चक्री दोली रे पिला माने बुलुचंती खेलुचंती कोठी बेलून बिका होची कोठी आइसक्रीम बिका होची कोठी पॉलिश्री मेला रे भलिकी भलिकी दुकान खोला होईची। पुरी रथयात्रा को जो मैंने आसी थे 9 दिन पुरी रे थिबे बा देखी थिबे जानुथिबे एते सुंदर मेला जहाँ भितर लक्ष लक्ष लोक जीवन को मेला भितर उपभोग करुथांती एवं यही मेला भितर मध्य अनेक कलाकार माने मु कहूँ आम मनीष मानू आमे माने किछि कम कलाकार नुह जीवन रे यही मेला भितर रथर मेला भितर अनेक कलाकार माने मध्य बहुत किछि जिनस साउंड थांती। ए संसार मेला रे किए धन साउंटुची किए संपत्ति साउंटुची किए नाम जश प्रतिष्ठा भी साउंटिबारे लगी। कारण श्रीक्षेत्र रथयात्रार मेला जेमती अबिकल सेमती होची ए संसार मेला। किंतु प्रश्न उठुची तमे जो यही मेला भितर मौजरे अछ निजको टिके पचार तम हाथ परमात्मा हाथ को धरिची तो मेलारे बुल मौज मजलिस कर ए संसार मेलारे किंतु निजको पचार ए मेला भितर तम हाथ परमात्मा हाथ को धरिची तो नाई जदि धरी नाही ताहले तमे निजको निजे जानो ए जीवनटा व्यर्थ हो गला। ए जीवनटा अकारण ए जीवनर अर्थ किछि नाही मूल्य किछि नाही। तमे जदि परमात्मा को हाथ को छाड़ी देइच ताहले तमे ए संसार मेला रे जने अजणा पथचारी अजणा पथिक। ए संसार मेला रे प्रत्येक जने जने अजणा पथिक से मेला रे चलीची एवं भावुची ये जो संसार मेला रे
ସେ ଯାହାକୁ ନିଜର ଘର ବୋଲି ଭାବୁଛି, ପରିବାର ବୋଲି ଭାବୁଛି, ପ୍ରକୃତରେ ତାର ଘର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ଭାବୁଛି ଏ କୂଳରେ ତାର ଘର ଅଛି। ମଣିଷ ଭାବି ଦେଇଛି ଏପଟ କୂଳରେ ଯାହା ଜୀବନ ଅଛି, ଯେଉଁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଦର୍ଶନ କହିଦେଇଛି ଆର କୂଳରେ ଆମର ଘର, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ବକବାସ। ଯାହା ଅଛି ଏଇ ଜୀବନରେ, ଏଇପଟେ ଆମର ଜୀବନ ଅଛି, ଆର ପଟେ ଜୀବନ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷ ଯେଉଁ ଭାବି ଦେଉଛି ଏ କୂଳରେ ତାର ଘର ଅଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଭ୍ରମ ଧାରଣା। ଯାହାକୁ ସେ ପରିବାର ବୋଲି କହୁଛି, ସଂସାର ବୋଲି କହୁଛି, ସେ କହୁଛି ଇଏ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ, ଇଏ ମୋର ପୁଅ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମେଳା ଭିତରେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ହଜି ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ଏ କୂଳରେ ଆମର ଘର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଜୀବନର ଏଇଟା ଦର୍ଶନର କଥା ନୁହଁ। ଯଦି ଏ କୂଳରେ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଘର ବୋଲି କହୁଛେ, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଟା ଆମର ଘର ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ମଲା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଘରଟା ଆମ ସହିତ ଯାଉଥାନ୍ତା। ସେ ଘର ତଳେ ଚକ ଲାଗି ଯାଇଥାନ୍ତା, ସେଗୁଡ଼ା ବି ଗଡ଼ି 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 ଶ୍ମଶାନ ଯାଇ ଯାଉଥାନ୍ତା, ଆମ ସହିତ ସେ ଯାଉଥାନ୍ତା। ଆମ ସହିତ କିଛି ଯାଉନି। ସମସ୍ତେ ଏଇପଟେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ଜୀବନର ଏଇ ହଳାହଳ ନଗ୍ନ ସତ୍ୟକୁ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆଖି ମୁଜି ଚୁପଚାପ ବସି ଜୀବନଟାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରେ, ମୁଁ ଏଇ ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲି। ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ତୁମର ଚିନ୍ତନ ଯେତେବେଳେ ଗଭୀର ହୋଇଯିବ, ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ତୁମ ଭିତରୁ କିଛି ଶବ୍ଦ ଝରି ଆସେ। ମୋ ନିଜସ୍ୱ ଗୋଟିଏ ପଦ ଖାଲି କହୁଛି। ମୁଁ ଜୀବନର ଏଇ ସତ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରି କିଛିଟା ଲେଖିଥିଲି। ତାର ଗୋଟିଏ ପଦ, ବନ୍ଧୁ ଏକୁଳେ ବାନ୍ଧନା ନା। ମାନେ ଏ ସଂସାରର ନଈରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା କରୁଛେ, ନାଉରିଏଟିଏ ଡଙ୍ଗା ଚଲଉଛି, ଗାଁ ଆସିଗଲା ବୋଲି ସେ ଯେତେବେଳେ କୂଳକୁ ନେଉଛି, ସେତେବେଳେ ମୋ ଭିତରର ବିବୁଧ ରଞ୍ଜନ କହୁଛି, ବନ୍ଧୁ ମାନେ ନାଉରିଆକୁ କହୁଛି, ବନ୍ଧୁ ଏକୁଳେ ବାନ୍ଧନା ନା। ଏକୂଳରେ ନାହିଁ ଘର ଦ୍ୱାର ମୋର, ଆର କୂଳେ ମୋର ଗାଁ। ବନ୍ଧୁ ଏକୂଳେ ବାନ୍ଧନା ନା। ମାନେ କବି କହୁଛି ଏ କୂଳରେ ମୋର କିଛି ଘର ନାହିଁ, ତୁ ନାଁଟାକୁ ଏଠିକି ଆଣେ ନା, ଆର କୂଳେ ମୋର ଗାଁ। ଆର କୂଳେ ମୋର ଗାଁ ମାନେ ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ଚାଲିଗଲେ ରହିଯାଉ। ଏ କୂଳରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଘର ବାହାର କରିଛେ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅସ୍ଥାୟୀ, କ୍ଷଣିକ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏ କୂଳରେ କିଛି ଘର ନାହିଁ, ସେଠି ଆମେ ସଂସାର ବସିବୁ କେମିତି? ତେଣୁ ଏ ସଂସାରର ମେଳା ମଧ୍ୟ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ଆଜି ଅଛି, କାଲିକି ନଥିବ। ରଥଯାତ୍ରା 9 ଦିନ ପାଇଁ ଠାକୁର ଆସନ୍ତି, ମେଳାରେ ଆମେ ବୁଡ଼ି ରହୁ। 9 ଦିନ ପରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘର ପାଖ ସବୁ ଫାଙ୍କା, ସବୁଆଡ଼େ ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମହାଶୂନ୍ୟ। ଆଉ ସେ ବିପଣୀ ନଥାଏ, ପଲିଶ୍ରୀ ମେଳା ନଥାଏ, ଭାଲୁ ନାଚ କରୁନଥାଏ କି ମାଙ୍କଡ଼ ନାଚ କରୁନଥାଏ, କିମ୍ବା ଏ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଗହଳି ନଥାଏ। ସେମାନେ ପୁଣି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ତାହେଲେ କୁଆଡ଼େ? ତାହେଲେ କ'ଣ ଆମେ ଏଇ ମେଳାଟିକୁ, ଏଇ ସଂସାର ମେଳାଟିକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି କହିବା? ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛି। ଆମର ଏଇ ଜିଇବା, କଥା କହିବା, ଚାଲିବା, ବା ମୁଁ ଏନେ ବସି କହୁଛି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥା ନୁହେଁ। ସାଧାରଣ ମଣିଷ ସମସ୍ତେ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଶୋଇକି ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ କେବଳ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି। ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ଏଠି କେବଳ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଏ ଜୀବନ ଚାଲିଛି।
ଚାଇନାର ଜଣେ ଧର୍ମଗୁରୁ ଥିଲେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କାହାଣୀ କହୁଛି ବୁଝିପାରିବେ। ଚାଇନାର ଜଣେ ଧର୍ମଗୁରୁ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଚ୍ୱାଙ୍ଗସୁ। ଚ୍ୱାଙ୍ଗସୁ ଦିନେ ରାତିରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ। ସକାଳକୁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଚ୍ୱାଙ୍ଗସୁ ବଡ଼ ଉଦାସ ମନରେ ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଲେ। କହିଲେ, ଗୁରୁଜୀ ଆପଣ କାହିଁ ଏତେ ଉଦାସ ମନରେ ବସୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଲା? ଚ୍ୱାଙ୍ଗସୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କାଲି ରାତିରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଜାପତି ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରଜାପତି ହେଇକି ଉଡ଼ି ବୁଲୁଛି। ଶିଷ୍ୟମାନେ କହିଲେ, ଏଥିରେ ଉଦାସ ହେବାର କ'ଣ ଅଛି? ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଜାପତି ହେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତ କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛୁ, ଏଥିରେ ଉଦାସ ହେବାର କ'ଣ ଅଛି? ଚ୍ୱାଙ୍ଗସୁ କହିଲେ, ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ ଉଦାସ ହେଇନି, ମୁଁ ଉଦାସ ହେଇଯାଇଛି ଯେଉଁ ପ୍ରଜାପତି ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି ଏବଂ ନିଜେ ଏତେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଯେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ? ମୁଁ ଚ୍ୱାଙ୍ଗସୁ ରକ୍ତ ମାଂସ ଶରୀରର ଗୋଟେ ମଣିଷ ନା ଗୋଟେ ପ୍ରଜାପତି? ଶିଶୁମାନେ ବୁଝିପାରିଲେନି। ଶିଶୁ କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି? ନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଜାପତି ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି, ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁ, ଧରାଯାଉ ଆମେ ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବୁଲୁଛେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆନନ୍ଦରେ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ କି ହେଉ କି ପ୍ରେମିକାକୁ ଧରି ଆମେ ଆନନ୍ଦରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବୁଲୁଛେ, ସେଇଟା ସ୍ୱପ୍ନ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆମେ ସେଇ ସମୟରେ ଭୁଲି ଯାଉଛେ ଆମେ କିଏ, ପୁରୁଷ ନା ନାରୀ, ମୋ ଘର କେଉଁଠି, ମୁଁ କେଉଁଠି ଶୋଇଛି, ମୋର ଚାକିରି କ'ଣ ଥିଲା, ମୋର ଋଣ କେତେ ଥିଲା ସୁଝିବାକୁ, ମୋ ପୁଅର ସ୍କୁଲ ଫି ଦିଆହେବ। ମାନେ ଜୀବନର ସକଳ ସ୍ମୃତି ସ୍ୱପ୍ନ ଭିତରେ ଲୋପ ପାଇଯାଏ। ସ୍ୱପ୍ନ ଯାହା ଦେଖିଥାଉ ଆମେ ତାରି ଭିତରେ ମସଗୁଲ ହେଇଯାଉ ଯେ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି କି ମୋ ପ୍ରେମିକା ଅଛି, ମୁଁ ବୁଲୁଛି, ଲାଲକିଲ୍ଲା ଦେଖୁଛି। ତେଣୁ ସ୍ୱପ୍ନଟା ସେତେବେଳେ ସତ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ। ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଚ୍ୱାଙ୍ଗସୁ କହୁଛନ୍ତି, ଚାଇନାର ସେ ଧର୍ମଗୁରୁ, ଯେ ମୁଁ ଉଦାସ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ ନୁହଁ, ମୁଁ ଉଦାସ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ମୁଁ ପ୍ରଜାପତି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଜାପତି ହେଇଛି ବୋଲି ଦେଖିଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଜାପତି। ଏନେ ଯେତେବେଳେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ମୁଁ ବସି ଭାବୁଛି ଯଦି ଚ୍ୱାଙ୍ଗସୁ ବୋଲି ମଣିଷଟି ସ୍ୱପ୍ନରେ ପ୍ରଜାପତି ହେଇଯାଇପାରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ, ତେବେ ହୁଏତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପ୍ରଜାପତି ଶୋଇକି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବ ସିଏ ଚ୍ୱାଙ୍ଗସୁ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କଥାଟା? ଚ୍ୱାଙ୍ଗସୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଜାପତି ହେଇଯାଇଛି, ସେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରଜାପତି ହୁଏତ ଏନେ ଶୋଇକି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବ ସିଏ ଚ୍ୱାଙ୍ଗସୁ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲି ପ୍ରଜାପତି ଚେଇଁଥିଲା, କାରଣ ମୁଁ ପ୍ରଜାପତି ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚେଇଁଛି ପ୍ରଜାପତି ସେତେବେଳେ ଶୋଇଥିବ, କାରଣ ମୁଁ ଶୋଇଥିଲା ବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି ପ୍ରଜାପତି। ସେମିତି ପ୍ରଜାପତି ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଥିବ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବ ସେ ଚ୍ୱାଙ୍ଗସୁ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି। ମୁଁ ଏନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ ତୁମମାନଙ୍କ ଆଗରେ ବସିଛି ମୁଁ ପ୍ରଜାପତି ନା ଚ୍ୱାଙ୍ଗସୁ? ମୁଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଛି। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଜାପତି ଯଦି ଏନେ ଶୋଇଥିବ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବ ଚ୍ୱାଙ୍ଗସୁକୁ, ଯେ ସେ ପ୍ରଜାପତି ନୁହଁ, ସେ ଗୋଟେ ଚ୍ୱାଙ୍ଗସୁ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଏନେ ତମ ଆଗରେ ବସିଛି ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ପ୍ରଜାପତି ନା ଚ୍ୱାଙ୍ଗସୁ? ଚ୍ୱାଙ୍ଗସୁ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ତମେ ଆରି ଉପରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କର, ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୁଅ।
केउटा स्वप्न केउटा सत्य च्वांगसु प्रजापति हो सत्य ना प्रजापति च्वांगसु को स्वप्न देखी च्वांगसु हो सत्य कोटा सत्य एवं कोटा स्वप्न एमिति देखिले मनीष दिन बेला खोला आखिरे स्वप्न देखे राति रे मुदा आखिरे भी स्वप्न देखे तार्थ मनीष प्रति मुहूर्त रे केवल स्वप्न भितर ही जीची दिन बेला खोला आखिरे स्वप्न देखे माने ये जो दिन बेला मु खोला आखिरे अच्छी खोला आखिरे भी मु स्वप्न देखुची मुझा घर करी से जगटा किनिदेवी खोर्धार से जगटा किनिदेवी मो ना पट्टाटा बाहरी तापर से गाड़ीटा आ गोटे कार किनिबी से पुअर अमुकटा करी स्त्री पाई अमुक हम अमुक बाहाघर को जीवी घर तोलिबी कोठा करी गाड़ी किनिबी फ्रिज किनिबी एसी किनिबी अमुक बही लिखिबी सम्मुख फेरे कथामृतर जाई मु कथा कहिबी एगुड़ा सब दिन बेलार खोला आखिर स्वप्न एतिकरे मध्य स्वप्न शेष होनी मनीष जिते राति शोई पड़ुची शोई पड़ा पर आखि मुजिदेला राति स्वप्न चली सेटा हूँ मुदा आखिर स्वप्न सी स्वप्न रे तार दैनंदिन जीवनचर्या भितर सी जहाँ पाऊनी तार मन जहाँ चाहूँची से गुड़ाक प्राप्ति हैनी से अवचेतन मन रे जहाँ रही जाई थाए राति रे स्वप्न से सब जिनस देखे जदि से धर भावुची मु गोटे कार किनिबी किंतु कार किनिबार तार सामर्थ्य आसीनी किंतु सबुले मुंड भीतर अच्छी मुझे केत गोटे टंका गले कार किनिबी राति रे स्वप्न रे से अधिकांश समय देखिबो से कार बसिकी कुआडे बुलुची कारण अवचेतन मन भितर तार कारटा रही जाइछि तार परिपूर्णता आसीनी तेणु से स्वप्न कार को ही देखिबो किंबा तमें जदि कौन से एक तरुणी की देखीच प्रति तुम दुर्बलता आसी जाइछि जे ये झीटी को बाहर टे भल ही था मोती सीधा सड़क उदाहरण दूची आपण मैंने बुझीपर रातिर स्वप्न रे तुम केवल सुंदरी तरुणी मानक ही स्वप्न देख स्वप्नटा कि नुह आम मानकर स्वप्न आउ कि नुह आम मानकर स्वप्न है जहाँ आमे पाऊनु किंतु पाइबार आशा रखुचु से गुड़ाक स्वप्न तेणु च्वांगसु कहउचंती तुम दिन रे स्वप्न देखुच राति भी स्वप्न देखुच तेणु ए जीवनटा केवल स्वप्न ही स्वप्न केवल स्वप्न ही स्वप्न किंतु ए स्वप्न भितरे तुमको तमें जदि टिके चंगुसंग शिष्य कहते तुम स्थिर होकर आखि मुझी बस यही गुड़ाक तुम मन भितर पर्यालोचना कर प्रकृत में ए संसार मेलाटा कौन जदि संसार ए मेलाटा को तुम से चित्रित नंदीघोष रथ भली देखि पारिल जे प्रकृत में ए संसारटा हूँ गोटे चित्रित नंदीघोष रथ रथयात्रा हूँ 9 दिन पर ठाकुर गुंडीचाहरु श्रीमंदिर पाख बाहुड़ी आसुचंती पुरी लोक मैंने तो समस्ते देखुथिबे जानुथिबे पुरी बाहर लोक मैंने टीवी रे देखुचंती किछि दिन रथ 3टाक आसिकी सिंहद्वार छिड़ा होउची तापरे धीरे धीरे से कोना काढ़ी दि जाउची रथ को भांगी दि जाउची किछि समय पर किछि दिन पर देखा जाउची रथ बोले किछि नाही तार प्रतिटी अंश काढ़ी दिया गला कोना खोली दिया गला
रथयात्रार समस्त रंग रोषणी फिका पड़ जाऊँगी से रंग आउ रहुनी 9 दिन पर से रंग फिका पड़ जाऊँगी अबिकल सेमती है ए संसार मेला ए संसार यात्रा यहीटा को टिके आखि मुझी बसी भावतु ए जीवन मध्य फिका पड़ जाऊँगी यौवन रे माने मुझे कॉलेज पढ़ुली मो मुंडे कला बाल गब गब होता से आम स्टाइल थिला बड़ लंबा लंबा कली कान तल जाए बाल ताको कहते हिपी बाल मो निजर थिला मु एबे जेतले निजे दर्पण आगे छिड़ा होउची भाबुची से मैंने सब कुआडे गले बाल आउ कला नहीं धला पड़ जाइए मुंडर मध्य आउ बाल नहांती एटा मु गोटे छोट उदाहरण दूची सेमती एठी प्रति मुहूर्त रे जीवन धीरे धीरे फिका पड़िबारे लागिची प्रति मुहूर्त रे ए संसार मेला मध्य सेमती जदि ए संसार मेलाटू आमे से रथयात्रार मेला बोली भाबी नबा ग्रहण करि नबा ताले जानिबा दिने ना दिने ए संसार ए जीवन सबकिछि फिका पड़ जाउची एटा केवल गोटे स्वप्न स्वप्न छड़ा आउ किछि नुहे आउ गोटे छोटिया कहानी कहतु बुद्धदेव तांकर शिष्य मान सहित थरे गोटे समुद्र कूल रास्ता जाउछन्ति आपण माने जानिथिबे समुद्र कूल रे जेतले पिलाटे पहुँची जाए पिला माने बाली भितरे गोड़ भर्ती करी घर तोलती मंदिर तोलती बुद्धदेव देखुंट अनेक पिला बाली भितरे पाद भर्ती करी सब एडे एडे घर तोली पाद थुआ हो मोर जेहेतु घर पूरी पिला बेल ठारू वर्तमान ए बयस मु प्रति रविवार दिन यही बयस प्रति रविवार दिन मत जी जीव देख पूरी समुद्र कूलठी ना श्मशान ठी मु 3-4 घंटा प्रति रविवार दिन केवल समुद्र कूल एकुटिया बसिकी से समुद्र आ ढेउ को चाही थाए एवं जीवनटा कौन ताकू मु मो भितरे ताकू टी हरण गुणान फेड़ान मिशाण करूए एवं ए बयस भी जिते मु जाए पाद बाली भितर भर्ती कर घर तोले वयस्क लोक मैंने देखिए कहती ये बोधे लोक पागला हो जाइए बुद्धदेव जो देखुंट देखिले बाली तलुला एति बेलू दूर माँ डाकिला अरे संध्या है पिलाने फेरी आस पिला माने सांगे सांगे जो घरटा को निजे तोली तारि पर पाद चकुटी कुदाकुदी करी सबू भंगा भंगी करी घर को फेरी आसुंच किंतु आमर जो बड़ मनीष माने आमे माने जो बाली रे खेलुचु बाली रे घर तोलुचु आमर बाली घर जिते आम खेलु से बाली घर पाई कि केतले खंडा भारी आसुची केतले बंधुकर गोली भारी आसुची पुलिस माने थाना फांडी आमे होचे पिला माने जे केवल बाली रे खेलती ता नुहे तांको ठरो आमे माने एते निर्बोध आमे जीवन सारा बाली रे घर तोलु थाउ कहियार कथा हला जेतबेले जो मनीषर हृदबोध हो जीवो जे ए जीवन ए संसारर मेला रथयात्रार मेला भली अलिक किछि क्षणर किछि दिनर रथयात्रा जमी रथ सरीगला पर रथ भंगा हो जाउची रंग फिका पड़ जाउची ए जीवन मध्य फिका पड़ जीवो ए हृदबोध जेतिक बेले हेबो सेतिक बेले गोटे अमृत संभावनार द्वार जीवन पाई खोली जीवो मोर प्रभु जगन्नाथ पक्षे प्रार्थना आपण मानक जीवन रे सही अमृतर द्वार सबुदिन पाई खोली जाऊ आज पाई रहिली नमस्कार।